बादलों ने पक्के डेरे लगा लिए। शहर में मूसलाधार बारिश। मॉडल टाउन, निश्तर कॉलोनी, गज्जूमटा, गुलशन रावी, गालिब कॉलोनी, न्यू शालीमार टाउन में तेज बारिश। मंसूरा, केनाल गार्डन, ठोकर नियाज बेग और बहरिया टाउन के अतराफ में भी बादल बरसने लगे। शाहदरा, बत्ती चौक, एबेट रोड, लक्ष्मी चौक, रेलवे स्टेशन, रावी रोड, शादमान, फेरोजपुर रोड, डेविस रोड और कश्मीर रोड पर भी जल थल एक हो गया। बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, मॉनसून का स्पेल इतवार तक शहर में रहने की पेशगोई। बेगम कोट का इलाका तालाब का मंजर पेश करने लगा। इंतजामिया नकासी याब में नाकाम, गलियां पानी में डूब गईं। शहरी घरों में महसूर हो गए। मजीद बारिश होने से सूरत हाल मजीद खराब। जगह जगह खड़े पानी से इलाके में कारोबारी सरगर्मियां भी ठप। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। शदीद बारिश से लेस्को का तरसीली निज़ाम मुतासिर। 45 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। डिफेंस, मुगलपुरा, धर्मपुरा, शालीमार, मुजंग, आबिद मार्केट में भी बिजली बंद। शादबाग, दरोगेवाला, लिबर्टी, गार्डन टाउन, भट्टा चौक और नादराबाद से भी बिजली गायब। बिजली की बंदिश से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात। बारिशों से सैलाब का खतरा। पीडीएमए के हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामात मुकम्मल। सैलाब की मुमकिना इलाकों में खुराक, जैकेट्स, कश्तियाँ, टेंट्स और दीगर मशीनरी पहुँचा दी गई। सूबाई वजीर पीडीएमए मियाँ खालिद महमूद और वजीर आबाशी मोहसिन लगारी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। अफसरान की सूबाई वज़रा को हिफाजती इक़दामात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब ने अपने ट्वीट में लिखा कि बारिशों और सूरत हाल की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। सैलाब के खतरे वाले इलाकों में इंतजामिया हाई अलर्ट है। शराब लाइसेंस केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। वज़ीर आला पंजाब के करीबी अजीज नैब दफ्तर में पेश। जीपीओ साहिवाल अमीर तैमूर बुजदार ने बयान रिकॉर्ड करवाया। तफ्तीशी टीम ने अमीर तैमूर बुजदार से 21 सवालात पूछे। अहम रिकॉर्ड भी मांग लिया। आइंदा हफ्ते दोबारा जीपीओ साहिवाल को तलब किया जाएगा। तहकीकाती टीम का सीनियर ब्यूरोक्रेट समेत 6 अफसरान को भी तलब करने का फैसला। साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब यूसुफ नसीम खोकर, सेक्रेटरी हेल्थ नबील अवान का भी बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। डिप्टी सेक्रेटरी टू वज़ीर आला समेत दीगर अफसरान को भी बुलाया जाएगा। पंजाब पुलिस के अफसरान करप्शन की अजब दास्तान। डीपीओस फंड खुर्द बुर्द केस में बड़ी पेशरफ्त। अकाउंटेंट रिजवान अशरफ वादा माफ गवाह बन गए। जराए का दावा, राय एजाज 12 लाख रुपए पेट्रोल की मद में माहाना रिश्वत लेते रहे। भाई की शादी में 40 लाख रुपए के तोहफे कौमी खजाने से दिए। ऑस्ट्रेलिया में बेगम को सरकारी खजाने से माहाना खर्चा भेजते रहे। रिजवान अशरफ का इल्जाम, साबिक डीपीओ सुहेल जफर चट्ठा, राह जमीन और कामरान मुमताज ने लाखों रुपए बटोरे। रक्स और सरूर की महफिलें सजाती जाती रहीं। हर डीपीओ का सरकारी खजाने से लाखों रुपए माहाना फिक्स था। मज़कूरा शख्सियात जाली दस्तखत करने के माहिर हैं। मुझे रूपोश होने के लिए कहा गया। मेरी जान बख्शने के लिए भी 45 लाख रुपए वसूल किए। नैब की ज़ेर हिरासत रिजवान अशरफ की सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए। वज़ीर आला के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी की मुश्किलात में मजीद इजाफा। पीएचए में कॉन्ट्रैक्टर्स को एडवांस अदायगियों का केस खुल गया। नैब ने तहकीकात का आगाज कर दिया। बतौर डीजी पीएचए तैनाती के दौरान तरक्याती मंसूबों का रिकॉर्ड तलब। राहिल सदीकी पर करोड़ों रुपए ठेकेदारों को काम मुकम्मल किए बगैर देने का इल्जाम है। कच्ची आबादी के वकीलों को मालिकाना हुकूक देने का मामला। साबिक एमपीए माजिद ज़हूर नैब दफ्तर में पेश हुए। तफ्तीशी टीम को सवालों का जवाब जमा करा दिया। स्पोर्ट्स बोर्ड केस में हनीफ अब्बासी ने बजरिया डाक नैब को जवाब भिजवा दिया। नैब ने हनीफ अब्बासी को तलब किया था।
منی لانڈرنگ کیس میں اہم پیش رفت، احتساب عدالت کا سلمان شہباز کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز اور داماد ہارون یوسف کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ عدالت نے شہباز شریف کی اہلیہ، دونوں بیٹیوں اور داماد کو بھی 7 ستمبر کو طلب کر لیا۔ اپوزیشن لیڈر نے عدالت میں بیان دیا کہ ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی، خزانے سے تنخواہ بھی نہیں لی، اربوں روپے کی سرمایہ کاری لے کر آیا۔ قسم کھاتا ہوں کبھی عوام کے پیسے کو نقصان نہیں پہنچایا۔ فاضل جج نے ریمارکس دیے کہ الزامات جھوٹے ہوئے تو آپ باعزت بری ہوں گے۔ حمزہ شہباز نے بھی عدالت میں پیش ہو کر حاضری مکمل کروائی۔ رمضان شوگر ملز اور منی لانڈرنگ ریفرنس کی سماعت 10 ستمبر تک ملتوی۔ پنجاب حکومت کا شادی ہالز ایس او پیز کے ساتھ ستمبر کے دوسرے ہفتے کھولنے کا عندیہ۔ شادی ہالز کو 6 مہینے کے دورانیے کے ٹیکسوں میں ریلیف ملے گا۔ صوبائی وزیر تجارت کی میرج ہالز ایسوسی ایشن کے وفد کو یقین دہانی۔ میاں اسلم اقبال نے کہا کہ کاروباری سرگرمیاں بحال ہو چکی ہیں، معیشت کا پہیہ چل پڑا، وائرس کے خاتمے تک ایس او پیز کے تحت کاروبار کرنا ہوگا۔ نجی میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں داخلے کے خواہش مند طلباء کے لیے اچھی خبر، سالانہ فیس میں 1 سے 4 لاکھ روپے تک رعایت۔ تمام کالجز کے لیے یکساں داخلہ اور ٹیوشن فیس مقرر۔ کالجز کی داخلہ فیس 50,000 جبکہ ٹیوشن فیس 9,50,000 روپے ہوگی۔ نجی میڈیکل کالجز کے طلباء سے ٹرانسپورٹ، ہاسٹل، لائبریری اور امتحانی فیس وصول نہیں کر سکیں گے۔ طلباء فیس براہ راست یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کو جمع کروائیں گے۔ بزدار سرکار کا پہلا منصوبہ تاخیر کا شکار، فردوس باغ کی ٹینڈر پاس کے افتتاح کی تاریخ تبدیل ہو گئی۔ افتتاح اب 6 ستمبر کی بجائے 15 ستمبر کو ہوگا۔ چیف انجینئر LGA حبیب الحق رندھاوا کہتے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ 6 ستمبر تک کام کو مکمل کر لیں۔ بارشوں کی وجہ سے تعمیراتی کام متاثر ہوا۔ 15 ستمبر تک انڈر پاس تعمیر کر کے ٹریفک کو گزارا جائے گا۔ گرین ٹاؤن میں زیر تعمیر مکان کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر ایک مزدور جاں بحق ہو گیا۔ متوفی کی شناخت محمد شاہد کے نام سے ہوئی جو بہاولپور کا رہائشی ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق مزدور گزشتہ 4 روز سے لینٹر توڑنے میں مصروف تھا۔ چھت گرنے سے ملبے تلے دب کر جاں بحق ہو گیا۔ ریسکیو حکام نے لاش کو جناح ہسپتال منتقل کر دیا۔ زیر تعمیر مکان کے گرد نو گو ایریا کی باڑ لگا دی گئی۔ لاہور میں کورونا کا زور ٹوٹنے لگا۔ شہر میں 24 گھنٹوں کے دوران 30 نئے مریض رپورٹ۔ لاہور میں کل مریضوں کی تعداد 48,678 ہو گئی۔ پنجاب میں 74 نئے کورونا کیس رپورٹ، تعداد 96,540 ہو گئی۔ کورونا سے صحت یاب مریضوں کی تعداد 92,393 تک جا پہنچی۔ محکمہ صحت میٹرو ٹریک پر نئی بسیں دوڑیں گی۔ 3 کمپنیز ٹھیکہ دینے کے لیے شارٹ لسٹ کر لی گئیں۔ ویڈا میزا جوائنٹ وینچر، ترک کمپنی، پلیٹ فارم اور ڈیوو کو شارٹ لسٹ کیا گیا۔ ویڈا میزا جوائنٹ وینچر کو کم بولی دینے پر ٹینڈر دینے کا فیصلہ۔ کمپنی نے 304 روپے فی کلومیٹر بس وصول کرنے کا ٹینڈر جمع کرایا۔ 30 اگست کے بعد نئی میٹرو بسیں چلانے کا ٹینڈر ویڈا میزا کو دیا جائے گا۔ کمپنی روٹ پر 64 بسیں چلائے گی۔ گورنر پنجاب سے بین الپارلیمانی یونین صدر کی ملاقات، مسئلہ کشمیر اور کووڈ-19 سمیت دیگر باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت۔ گورنر چودھری محمد سرور کا کہنا ہے کہ کورونا سے قبل ہی کشمیریوں کو بھارتی ظلم و جبر کے لاک ڈاؤن کا سامنا ہے۔ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی کا نوٹس لے۔ محرم الحرام کے جلوسوں کی مانیٹرنگ کے لیے ضلعی انتظامیہ کے خصوصی اقدامات، 650 کیمروں کی تنصیب کا کام مکمل، ڈی سی آفس میں قائم کنٹرول روم فعال۔
9वीं और 10वीं मुहर्रम के जुलूस के लिए ट्रैफिक प्लान जारी। पांडू स्ट्रीट सांदा रोड की जानिब सड़क ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी। चौक PMG से सिविल सेक्रेटेरिएट की जानिब से रोड ट्रैफिक के लिए बंद होगा। आज़ादी चौक से आने वाली ट्रैफिक को GC कॉलेज की तरफ मोड़ा जाएगा। फिरोजपुर रोड से आने वाली ट्रैफिक LOC नाले की तरफ से गुजरेगी। CCPO लाहौर जुल्फिकार हमीद का मॉडल टाउन में जुलूस के रूट का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया, जुलूस के ऑर्गेनाइजर्स और मुंतजमीन से मुलाकात की। बगैर तलाशी के किसी को जुलूस में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद कराएं, CCPO के अफसरान को हिदायत। SSP ऑपरेशंस फैसल शहजाद का इमाम बारगाह अब्दुल्ला शाह लालपुल का दौरा, जुलूस के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया, अफसरान को अलर्ट रहने की हिदायत। जामिया पंजाब और फेडमेक में हेल्थ एंड इंटरनेशनल स्टडीज सर्टिफिकेशन मुआहदा तय पा गया है। चेयरमैन फेडमेक मियां काशिफ इशफाक ने कहा कि हुकूमत के पहले 2 साल में CPAC पर काम सुस्त रहा। अथॉरिटी बनने से काम में तेजी आई है। अगर रुकावटें दूर हो जाएं तो 1 साल में मंसूबे को मुकम्मल कर सकते हैं। 2 साल में 11,68,000 मकामात की इंस्पेक्शन की गई। 72 करोड़ 74 लाख रुपए के जुर्माने, 16,000 से ज्यादा यूनिट्स बंद किए गए। 12,282 फूड पॉइंट्स को 41 करोड़ रुपए जुर्माना किया गया। 2 लाख से ज्यादा लाइसेंस जारी किए गए। चेयरमैन फूड अथॉरिटी उमर तनवीर भट्ट और DJ इरफान मेमन ने अदादोशुमार आवाम के सामने रख दिए। चेयरमैन फूड अथॉरिटी ने कहा कि मिलावट माफिया को एक तरफ से पकड़ते हैं तो दूसरी तरफ से निकल जाते हैं। वज़ीर आज़म के एक्शन प्लान के मुताबिक काम किया। अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जान बचाने का मिशन, रेस्क्यू 1122 के 242 एहलकारों की पासिंग आउट परेड। आतिशज़दगी के दौरान इमारत में फंसे अफराद को निकालने का शानदार मुजाहिरा। पानी में डूबे अफराद की जान बचाने की भी प्रैक्टिस। पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी में तकरीब। पेशावराना अमूर में महारत दिखाने वाले एहलकारों में सर्टिफिकेट तकसीम। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि रेस्क्यू 1122 चौधरी परवेज इलाही का शानदार मंसूबा है। शहरी रेस्क्यू एहलकारों को दुआएं देते हैं।